A'udhu billahi min shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, Assalamu alaikum to all of you. And today our topic is once again a mighty party. Fourth para of this lesson. Now I am going to read this para. Listen carefully. Elias did not Elias did not quite know what to say to this, so she helped herself to some tea, butter, and then turned to the Dormouse and repeated her question. Why did they live at the bottom of the well? Means एलाइस को बिल्कुल समझ में नहीं आया कि वो इसका क्या जवाब दे. किसको समझ में नहीं आया? एलाइस को समझ में नहीं आया कि वो इसका क्या जवाब दे. इसलिए इसने अपने लिए कुछ चाय, ब्रेड और मक्खन लिया. यानी किसने लिया? एलाइस ने कुछ अपने लिए ब्रेड, मक्खन लिया और फिर डॉर्माउस की तरफ मुंह घुमाया और अपने सवाल को दोहराया. क्या दोहराया? Why did they live at the bottom of the well? वो कुएं के दामन में क्यों रहती थी? इसके बाद the Dormouse again took a minute or two to think about it and then said it was a honey well. डॉर्मोस ने दोबारा इसके बारे में सोचने में 1 या 2 मिनट लगा दिए और फिर कहा ये एक शहद का कुआं था. शहद का कुआं था. There is no such thing, Alice was beginning to say very angrily, but the hatter and the marcher went shaw. And the Dormouse remarked, if you can be polite, you would better finish the story for yourself. वहां ऐसी कोई चीज नहीं थी. वहां ऐसी कोई चीज नहीं थी. एलाइस बहुत गुस्से के साथ कहने लगी थी, लेकिन हेटर और मार्चियर शह कहने लगे और डॉर्मोस ने कह दिया, अगर तुम हलीम आराम से नहीं रह सकते हो तो फिर होगा कि तुम खुद ही कहानी को पूरा कर लो. तुम खुद ही कहानी को पूरा कर लो. No, please go on, Elias said. I would not interrupt you again. नहीं, मेहरबानी करके जारी रखें. कौन कह रही है? एलाइस कह रही है डॉर्मोस से कि मेहरबानी करके जारी रखें. मैं दोबारा आपकी बात को बीच में नहीं काटूंगी. आपकी बात को मैं बीच में नहीं काटूंगी, क्योंकि डॉर्मोस जो थे वो कहानी सुना रहे थे और डॉर्मोस ने उसको वहां पे टोक दिया. तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ठीक है, से बेहतर है कि आप एक कहानी को खत्म करो. लेकिन एलाइस ने बाद में कहा, मेहरबानी करके जारी रखें, मैं दोबारा आपकी बात को बीच में नहीं काटूंगी. The Dormouse agreed to go on, and so these 3 sisters, they were learning to draw. You know. Means डॉर्मोस कहानी जारी रखने को रजामंद हो गया. क्या हो गया? वो राजी हो गया. और इस तरह वो 3 महीने वो खींचना सीख रही थी. क्या सीख रही थी? 3 महीने खींचना, ड्राइंग में खींचना सीख रही थी. What did they draw? said Elias, quite forgetting her promise. Honey, said the Dormouse. अब क्या होता है फिर? उन्होंने क्या खींचा? अब एलाइस फिर कह रही है. एलाइस ने फिर कहा कि वो उन्होंने क्या खींचा? अपने किए वादे को बिल्कुल भूलते हुए. यानी वो जो वादा किया था डॉर्मोस के साथ कि मैं आपको कहानी के बीच में नहीं टोकूंगी, अब एलाइस को वो भूल गया. तो एलाइस ने दोबारा उसको फिर वहां पे टोक दिया. तो डॉर्मोस फिर कह रहे हैं, हनी सैड द डॉर्मोस. अब डॉर्मोस फिर कहे शायद. Alice did not wish to offend the Dormouse again, so she began very carefully. But I don't understand, where did they draw the honey from? Honey from.
ایلائس ڈارموس کو پھر سے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی. کون؟ ایلائس ڈارموس کو پھر سے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے اپنی بات بہت احتیاط کے ساتھ کہنی شروع کی. کس نے؟ ایلائس نے اپنی بات بڑی احتیاط کے ساتھ کہنی شروع کی. کیا کہا؟ لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ شہد کو کہاں سے کھینچ رہی تھی. وہ شہد کو کہاں سے کھینچ رہی تھی. You can draw water out of a water well, said the dormouse. So I think you could draw honey out of a honey well. Honey well, could not you? آپ کو ایک پانی کے کنویں میں سے پانی کھینچ سکتے ہو. آپ ایک پانی کے کنویں میں سے پانی کھینچ سکتے ہو. ڈارموس نے کہا اس لیے میں سمجھتا ہوں آپ ایک شہد کے کنویں میں سے شہد کھینچ سکتے ہو. کھینچ سکتے ہو. کیا نہیں؟ Honey out a honey well, could not you? But they were in the well, Elias said to the dormouse. اب کیا کہہ رہی ہے ایلائس؟ لیکن وہ تو کنویں کے اندر تھی. ایلائس کہہ رہی ہے ڈارموس کو کہ وہ تینوں کنویں کے اندر تھی. ایلائس نے ڈارموس سے کہا. Of course they were, said the dormouse, in the well. اس جواب سے بیچاری ایلائس اتنی الجھن میں پڑ گئی. یعنی لیکن وہ کنویں کے اندر تھی. ایلائس نے ڈارموس سے کہا. This answer so confused poor Elias that she let the dormouse go on for some time without interrupting it. اس جواب سے بیچاری ایلائس اتنی الجھن میں پڑ گئی کہ اس نے کچھ وقت تک ڈارموس کو بنا ٹوکے بولتے رہنے دیا. تو آج کا جو ٹاپک تھا ہمارا، جو پیرا تھا، وہ یہیں تک ہے. انشاءاللہ دوسرے لیکچر پہ دوبارہ اس پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.